फौजी अदालत ने 9 मई केस में बानी पीटीआई के भांजे और साबिक एमपीए समेत 60 मुजरिमों को सजा सुना दी। हसन न्याजी को 10 साल जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। मियां इबाद फारूक को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR का कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। मुकदमात की समाअत मुतालिका कवानीन के तहत मुकम्मल की गई। आइन और कानून के तहत मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रेट बरकरार रखने में साबित कदम है। तहरीक इंसाफ का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है केस पे एक जुडिशल कमीशन हो और वो जुडिशल कमीशन इसकी इंक्वायरी करे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करे और उसी के पेश नज़र फिर ट्रायल हो। इस पे सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी PTI एक पिटीशन फाइल कर चुकी है कि किसी भी सिविलियन का कोई भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ना हो और ये मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 9 मई का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल को गैर आईनी समझते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का सजा याफ्ता लोगों के लिए अपीलें दायर करने का ऐलान। कहा हमारा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। PTI मुज़ाकिराती कमेटी की बानी से जेल में मुलाकात। उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा और राजा नासिर अब्बास की मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ मुशावरत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने भी बानी PTI से मुलाकात की। मईशत दिवालिया होने से बच गई लेकिन तरक्की नहीं हुई। बानी PTI का जेल में सहाफ़ियों को जवाब। सहाफ़ी ने पूछा कि आप तस्लीम करते हैं कि हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया। बानी PTI ने तस्लीम किया हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाला है। अलीमा खानम कहती हैं बानी PTI तरसीलात ज़र पाकिस्तान ना भेजने की अपील कर चुके। उन्होंने वाज़ेह किया है जब हमारे 2 मुतालबात पूरे होंगे तब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहेंगे कि तरसीलात ज़र भेज सकते हैं। बानी PTI नजरबंदी कबूल नहीं करेंगे, मुकदमात का सामना करेंगे, खुद को बेगुनाह साबित करने के बाद बाहर आएंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने टैक्स कानून तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। नॉन फाइलर्स के करंट और सेविंग अकाउंट, गाड़ी, शेयर्स और जायदाद की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी की शक्तवार मंजूरी। गैर रजिस्टर्ड अफराद को आसान अकाउंट चलाने की इजाज़त होगी। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा FBR इस कानून के तहत कैश इकोनॉमी को फरोग दे रहा है। 5,000 रुपए के नोट पर पाबंदी लगाई जाए। चेयरमैन FBR बोले इस बिल से 90% अफराद मुतासिर नहीं होंगे। We have been languishing as a country between 9 and 10% in terms of tax to GDP और हमारा हदफ है तकरीबन 13.5% पे जाने का इंशाल्लाह अगले 3 साल में। जो टैक्स बिल हमने पेश किया है इन द पार्लियामेंट वो पीपल एंड प्रोसेस के मुताल्लिक ही है और उसका टेक्नोलॉजी के साथ भी ताल्लुक है। स्ट्रक्चरल इस्लाहात का आगाज कर दिया। डिजिटाइजेशन तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं जिससे टैक्स निज़ाम से इंसानी अमल दखल कम हो जाएगा। कोशिश करेंगे ईमानदार टैक्स दहिंदगान पर कोई बोझ न पड़े। 3 साल में टैक्स टू GDP 13.5% लेकर जाने का हदफ है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा रेवेन्यू अहदाफ के हुसूल और अफरात ज़र कंट्रोल करने के लिए कोशा हैं। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा पैसे मुल्क के 5% लोगों के पास हैं। टॉप के 33 लाख अफराद में से सिर्फ 6 लाख लोग टैक्स फाइल करते हैं। साहिब हैसियत लोगों तक रसाई की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे बड़े मोहतात अंदाज में बॉर्डर एरियाज पर ऑपरेशन करते हैं। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। एयर स्ट्राइक से मुतालिक सोशल मीडिया या दहशतगर्द गिरोहों की मालूमात पर यकीन न किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच कहती हैं दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। 2 रोज से अफगानिस्तान से मुसलसल राब्ते में है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ दोनों ममालिक की जानिब से कार्रवाई की जरूरत है। एक सवाल के जवाब में कहा अफिया सिद्दीकी के बदले बानी PTI की रिहाई की कोई तजवीज़ नहीं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया।
21 जनवरी को पेश होने का हुक्म। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना हसन अब्दाल में जलाओ घेराव का मुकदमा दर्ज है। कराची बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। आईनी तरमीम के तहत बनाए गए आईनी बेंचेस और उनके फैसलों को खत्म करने की इस्तदा। ऑल पाकिस्तान वुकला एक्शन कमेटी की बेंचों की तश्कील में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत की मजम्मत। कहा आईनी बेंच की तौसी और तश्कील ने अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुंचाया। 26वीं तरमीम को चैलेंज करने वाली दरखास्तें फुल कोर्ट के जरिए सुनी जाएं। मौजूदा आईनी बेंच के सामने होने वाली कार्रवाइयों को फौरी मुअत्तल किया जाए। Today, our all-weather strategic partnership is an anchor of regional stability and a beacon of hope for global peace and prosperity. Thank you, Master Yohan, for this treasured gift. Pak Chin Dosti Zindabad. इस्लामाबाद में कायदे आज़म और माओ तंग के मुजस्मों की नकाब कुशाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कीमती तोहफे पर चीन का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरीना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तरक्की और खुशहाली के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। आलमी अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन और पाकिस्तान मिलकर काम कर सकते हैं। लाहौर में पाकिस्तान का पहला स्मोक टावर नस्ब कर दिया गया। तजुर्बाती स्मोक टावर महमूद बूटी के मकाम पर नस्ब किया गया, जो 50,000 क्यूबिक फीट फी घंटा से फजा को साफ करेगा। इदारा माहौलियात के मुताबिक 15 रोज तक स्मोक टावर का फील्ड टेस्ट किया जाएगा। तजुर्बा कामयाब होने पर मजीद स्मोक टावर नस्ब किए जाएंगे। जजेस के ऊपर अमेरिका असरअंदाज हो सकता है, मेरे नहीं ख्याल है हमारी अदलिया के ऊपर ऐसे असरअंदाज नहीं हो सकता। अगर इमरान खान ने कोई कसूर नहीं किया तो वो रिलीज हो जाएगा, वो अदलिया ही रिलीज करेगी, कोई और उसे रिलीज नहीं कर सकता। अमरीका हमारी अदलिया पर असरअंदाज नहीं हो सकता। बानी PTI अगर रिहा होते हैं तो अदालतों के जरिए ही होंगे। वज़ीर आला सिंध की सक्खर में गुफ्तगू। कहा बानी बेकसूर होंगे तो रिलीज हो जाएंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा PTI KP में सरकारी जमात बनकर रह गई है। पंजाब के लीडर्स हमारे सूबे में छुपे हुए हैं। गवर्नर राज लगाने का फैसला वफाकी हुकूमत ने करना है। वफाकी हुकूमत जब समझे लगी लगाएगी। जहाँ तक अमेरिका से, इंग्लैंड से या दुनिया के मुल्क के अंदर से या मुल्क के बाहर से जो भी ये कहेगा कि जुल्म जुल्म है, ठीक ठीक है और गलत गलत है, उसको हम खैर मकदम करते हैं। हमें इंसाफ पाकिस्तान की अदालतों से चाहिए। हम अपनी अदालतों से ये कहते हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट से, कि जी आप इंसाफ का निज़ाम राइज करें, ये जिम्मेदारी आपकी है। हमें इंसाफ पाकिस्तानी अदालतों से चाहिए। अमेरिका, बरतानिया या किसी और मुल्क की जानिब से इंसाफ की बात की जाए तो खैर मकदम करते हैं। PTI रहनुमा शहराम तरकई कहते हैं जहां बातचीत से मसला हल हो वहां जल्दी करनी चाहिए। PTI रहनुमा ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन कहते हैं बानी PTI से पसे पर्दा राब्ते हो रहे हैं। 26 नवंबर को 90% काम हो गया था, लेकिन किसी के बयान से बात खराब हो गई। दोबारा बानी PTI से बात चली है। उम्मीद है मुल्क के लिए अच्छा होगा। सेंचुरियन टेस्ट में कामरान गुलाम की 50। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 200 का हिंसा पार कर दिया। 56 रन पर 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद कामरान ने रिजवान के साथ मिलकर टीम को मुश्किलात से निकाला। नौजवान बैटर 54 रन बनाकर आउट हो गए। रिजवान 27 रन बना सके। आमिर जमाल ने जारहाना बैटिंग करते हुए 28 रन स्कोर किए। कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, साइम अयूब, सऊद शकील, सलमान आगा नाकाम। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। काज़ाकिस्तान में तैयारा हादसे से कबल की फुटेज सामने आ गई। मुसाफिर आखिरी लम्हात में कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं। आज़रबाईजान का मुसाफिर तैयारा मिसाइल का निशाना बना। यूरो न्यूज़ का दावा है रूसी या चीचन फोर्स ने तैयारे को गलती से निशाना बनाया। मिसाइल फजा में फटने से उसके टुकड़े तैयारे के पिछले हिस्से पर लगे। रूसी एजेंसी का कहना है हंगामी लैंडिंग के दौरान परिंदा टकराने से हादसा पेश आया। ब्लैक बॉक्स मिल गया। आज़रबाईजान ने तहकीकात का ऐलान कर दिया।
غزہ میں اسرائیلی فوج کی درندگی، نصیرات میں القدس ٹی وی کی گاڑی پر بمباری، 5 صحافی شہید ہو گئے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے غزہ میں اب تک 133 میڈیا ورکرز شہید ہو چکے۔ ادھر شدید سردی بھی بے گھر فلسطینیوں کے لیے امتحان بن گئی۔ معصوم بچے سخت سردی میں ٹھٹر کر لقمہ اجل بننے لگے۔ 75 روز سے محسوس شمالی غزہ کے خیموں میں 3 بچے دم توڑ گئے۔ صہیونی فوج کی شمالی غزہ میں عمارت پر بمباری، 5 فلسطینی لقمہ اجل بنے، 30 افراد لاپتہ۔ شام میں بشار الاسد کی باقیات نے عبوری حکومت پر حملے شروع کر دیے۔ مختلف شہروں میں کرفیو لگا دیا گیا۔ طرطوس میں بشار الاسد کے حامی فورسز نے حملوں میں 14 پولیس اہلکاروں سمیت 17 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے۔ صوبہ طرطوس بشار الاسد کا مضبوط گڑھ مانا جاتا ہے۔ کوئٹہ میں دھماکے سے تباہ کی گئی گیس پائپ لائن کی مرمت جاری، شہر کے بیشتر علاقوں کو 25 گھنٹے سے گیس کی فراہمی بند۔ کچلات، پشین اور زیارت میں بھی گیس کی فراہمی معطل، شہریوں کو سخت سردی میں شدید مشکلات کا سامنا۔ سوئی گیس حکام کا کہنا ہے پائپ لائن کی مرمت کا کام رات 12 بجے تک مکمل کر لیا جائے گا۔ دھماکے کا مقدمہ CTD تھانے میں درج، نامعلوم ملزمان کے خلاف درج مقدمے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ اور دیگر دفعات شامل ہیں۔ خواتین کے لیے لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد میں الگ جیلیں قائم کی جائیں، بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا، کہا طویل عرصے قید رہنے والوں کو معاشرے کا مہذب شہری بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ جیل ملازمین کی سزائے موت، منشیات اور ذہنی مریض قیدیوں سے بہتر انداز میں ڈیل کرنے کی تربیت کرائی جائے۔ ذہنی امراض میں مبتلا قیدیوں کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ منتقل کیا جائے۔ لائسنس بنا ہوا ہے جی، اصلی ہے جعلی ہے؟ جعلی ہے۔ کتنے کا بنوایا تھا؟ 1500 کا۔ کتنے سال پہلے؟ یہ 1.5-2 سال ہو گیا۔ 2 سال سے آپ جعلی لائسنس پہ گاڑی چلا رہے ہو، آپ کو کہیں روکتے تھے، لائسنس چیک کرتے تھے؟ جی چیک کرتے تھے، تو خرچہ پانی لے کے چھوڑے تھے۔ کراچی میں کمرشل گاڑیوں کے ڈرائیور جعلی لائسنس بنوا کر سڑکوں پر موت کا کھیل کھیلنے لگے۔ سہراب گوٹ الاسف اسکوائر کے قریب نوجوان کو ٹرک کی ٹکر سے معذور کرنے والے ڈرائیور نے اپنا لائسنس جعلی ہونے کا اعتراف کر لیا۔ بتایا 1500 روپے میں جعلی لائسنس بنوایا تھا، روکنے پر ٹریفک پولیس اہلکاروں کو خرچہ پانی دے کر نکل جاتا تھا۔ ریڈ لائن کراچی کے لیے گیم چینجر اور شہر کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے کی جانب اہم قدم ہے، منصوبے میں مزید تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کے اجلاس میں گفتگو، کہا منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ 26 کلومیٹر پر محیط ریڈ لائن کراچی کے وسیع تر ماس ٹرانزٹ منصوبے کا سنگ بنیاد ہے۔ جب پاسپورٹ آفس پہ جا رہے تھے، یہ 6 مہینے کا بیک لاگ بھی رہا ہے۔ صرف پاسپورٹ اور نادرا دونوں کے اتنی زیادہ امپروومنٹ ہے کہ ہم فخر سے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے سینٹرز میں جائیں، آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کا کام بھی جلدی ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں جدید امیگریشن اور پاسپورٹ آفس کا افتتاح کر دیا، مختلف شعبوں کا دورہ بھی کیا۔ کہا پاسپورٹ اور نادرا بہترین کام کر رہے ہیں، پہلے 6 ماہ کا بیک لاگ ہوتا تھا جو ختم ہو گیا۔ پاسپورٹ اور نادرا دفاتر کے مسائل کو حل کر لیا گیا ہے۔ پاسپورٹ آفس کے باہر مافیاز کے خلاف FIA ٹریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں خون جمع دینے والی سردی، نظام زندگی منجمد۔ گلگت کے ندی نالوں میں پانی جم گیا، ایندھن کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا۔ کراچی میں سرد ہواؤں کے ڈیرے، پارا سنگل ڈیجٹ پر آ گیا، کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ شہر قائد میں کل سے سردی میں اضافے کی پیشگوئی، چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے 4 سے 5 جنوری کے بعد سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ بلند ترین سیاحتی مقام شندور میں آئس سپورٹس فیسٹیول جاری، مرد اور خواتین کھلاڑی ایکشن میں۔ آئس ہاکی، اسکیٹنگ اور کرلنگ کے یہ مقابلے 28 دسمبر تک جاری رہیں گے۔
بڑے کھلاڑی کو چھوٹی حرکت مہنگی پڑ گئی. آئی سی سی نے میلبرن میں آسٹریلوی کھلاڑی سے الجھنے پر وراٹ پر میچ فیس کا 20% جرمانہ عائد کر دیا. ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دے دیا. کوہلی نے دوران کھیل میزبان ٹیم کے اوپنر سیم کانسٹاس کو دھکا دیا. جملے بھی کسے. میچ آفیشلز نے مداخلت کر کے معاملے کو ٹھنڈا کیا. سابق بھارتی کوچ روی شاستری نے بھی کوہلی کا رویہ نامناسب قرار دیا. اردو اور پنجابی کے عظیم شاعر منیر نیازی کی 18ویں برسی. منیر نیازی نے غزل، نظم اور گیت کو نئی جہت بخشی. حکومت پاکستان نے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز، جبکہ اکادمی ادبیات پاکستان نے کمال فن ایوارڈ سے نوازا. اور اردو ادب میں خوشبو اور محبت کے پھول بانٹنے والی معروف شاعرہ پروین شاکر کو مداحوں سے بچھڑے 30 برس بیت گئے. پروین شاکر نے تلخ و شیریں تجربات کو الفاظ کا پیرہن دیا. خوشبو سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی شاعرہ کو آدم جی ایوارڈ اور پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا. پروین شاکر کا ساحرانہ ترنم اور الفاظ کی شگفتگی آج بھی تازہ ہے.